हाय फ्रेंड्स देखो काली मकर केमती चली प्रस्तुति मकर पला तैयारी होची आमर एपटे मकर पला कह जाए सबड़े किंतु अलग अलग नाम अच्छे। मयूरभंज सबुठ बड़ पर्व मकर पर्व मकर को समस्ते बहुत खुशी एंजॉय करंतु आ समस्ते भले रुहंतु। हैप्पी मकर संक्रांति। मकर पला प्रस्तुति चली देखंतु सबू लगी मकर पला प्रस्तुति रे खजुरी पत्र कि कंटा रे निया लगा निया लगे तार प्रस्तुति चली लंबा नहीं एपटू सेपटू करदे। ताल गचरू ताल बाहुंगा खजुरी गचरू खजुरी पत्र सबू आणिकी इठी बना होची मकर पला। तापरे इटा हमें केमती जालिबू सेटा आपण माने देखिए समस्ते। आसंता काली भोर भोर पहांतियारू आमे एटा को जालिबू आपण माने देखिए समस्ते। संध्या ही गलानी शीघ्र शीघ्र बनैछु आमे केमती जल्दी सारी दबू लेट रे करलु तो सेति पई संध्या ही गला। आमे सब भाई भौणी आउ कक्का मिसिकी तैयारी करूछु। आपण माने निहाती समस्ते देखिबे केमती आमे मकर पला को जाळुछु आ मकर को आमे केमती पालन करूछु। चारियाडे पूरा अंधार ही गलानी शीघ्र शीघ्र सारुछु आमे जल्दी सारिले पुणी पिठा तैयारी हबो। फाइनली मकर पला कंप्लीट हो गला। देखंतु केमती देखा जाउछि। आगुरु आमे बहुत बढ़िया करथुलु बट एबे सबू किए कौड़ी अच्छु सब एकाठी रही पारुनु सेति पई व्यस्तता भितरे एमती कर देइछु।
ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଚିନି ପିଠା ହେଉଛି ଆରିସା ପିଠା, ଚିନିର ଆରିସା। ଖୁଡ଼ି ଆଉ ଆମେ ଭଉଣୀମାନେ ସବୁ ବସିକି ପିଠା କରୁଛୁ। ଏମିତି ତାକୁ ଚୁନା ପକେଇକି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଗ କରାଯିବ। ତାପରେ ତାକୁ କେମିତି ତିଆରି କରାଯିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଜମାରୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ପିଠା ତିଆରିର ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ତ ବସିକି ଦେଖୁଛି, ମୋତେ ପିଠା କରି ଆସେନି। ମୁଁ ଆଉ ସବୁ କରିପାରିବି କିନ୍ତୁ ପିଠା କରିପାରିବିନି। ଦେଖୁଛି ଟିକେ ଟିକେ ଶିଖୁଛି ବି, ନ କରିଲେ ତ ହବନି, କରିବା ପାଇଁ ତ ପଡ଼ିବ ଯାହା ହେଲେ ବି। ଏବେ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦିଆଯିବ ଚୁଲିରୁ। ଏବେ ତେଲ ପକାଯାଉଛି, ତାପରେ ସେଠି ପିଠାକୁ ଛଣାଯିବ। ପିଠା ଖାଇବେ ହେଲେ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ, ମକରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା। ପିଠା କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପାଗ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ଆଣିକି ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି ତାକୁ ଜରି ଉପରେ ରଖିକି ତେଲ ଦେଇକି ଆମେ ପିଠା କରୁଛୁ। ସେଇଟାକୁ ତେଲରେ ଛଣାଯିବ, ତାପରେ ପିଠା ହେଇଯିବ।
ପିଠା ହେଇଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ନଳି ବି ଛଣାଯିବ। ପିଠା ସବୁ ଛାଣିକି ଏଠି ରଖା ହେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସକାଳୁ ମକର ପଲା ଜାଳିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେମିତି ଜଳିବ, ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ସବୁ। ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀ ମିଶିକି ଜାଳୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଧରିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ମୋବାଇଲରେ। बढ़िया देखा नियाटा मोबाइल देखा जाए। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଖଳାରେ ଏମିତି ସବୁ ପୂଜା ହୁଏ। ମକର ଚାଉଳ ଭୋଗ ଲାଗେ, ସେଟାକୁ ସବୁ ଆମେ ଖାଉ।